Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back in Titi Istiani channel. Kali ini kita masih mendiskusikan genre of the text atau jenis-jenis of the text ya. Kalau kemarin the previous material we talk about recount text, now we are going to talk about narrative text. Jadi bagi kalian yang ketinggalan materi recount text, silahkan mencari di channel ini. Don't forget to like, subscribe, and comment for this channel. Yuk, kita awali dengan apa sih sebenarnya narrative text. Narrative text is a piece of text which tell a story and entertain the reader or listener. Jadi di sini menekankan bahwa teks ini berisi cerita yang imajinatif atau dongeng yang tujuannya untuk menghibur pembaca atau pendengar. Jadi beda dengan recount text. Pada recount text tujuannya adalah to retell the story or to tell the past event. Itu berbeda. Lanjut, purpose of the text. The purpose of the text is to amuse or entertain the reader and also to educate the reader. Jadi tujuan dari teks ini mempunyai dua tujuan ya. Yang pertama adalah entertain atau menghibur kepada pembaca dan pendengar dari cerita yang disampaikan. Sedangkan educate-nya dari mana? Educate-nya itu implied atau terselip pada koda atau reorientation atau pada moral value of the story. Jadi pesan moral dari cerita tersebut. Well, now about generic structure. Generic structure ada orientation, complication, solution, dan coda or reorientation. Jadi ada perbedaan dengan teks recount. Kalau di teks recount itu terdiri dari orientation, events, and reorientation. Oke, kita kupas satu-satu. Pertama adalah orientation. Orientation mean introduce the character and describe the setting. Jadi ini merupakan pembukaan dari sebuah teks naratif yang berisi penjelasan setting tempat, waktu, dan juga memperkenalkan karakter yang ada dalam cerita. Sedangkan complication introduce a situation that changes the normal run of event and causes a problem for one or more character. Jadi di sini complication itu adalah merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya masalah dalam cerita yang selanjutnya mengarah kepada konflik. Itu bisa terjadi pada satu karakter atau kepada yang lebih dari satu atau kepada yang lainnya. Berbeda sekali dengan recount text. Kalau recount text di sana tidak ada sama sekali konflik ya. Walaupun ceritanya susah, misalnya you lost your purse atau kehilangan dompet, tetapi itu hanya berdasarkan suatu cerita aja. Jadi hanya menyampaikan cerita-cerita, tetapi tidak ada konflik yang timbul di dalamnya. Itu perbedaan yang utama dari recount text and narrative text. Next about resolution or solution. Jadi solution di sini adalah resolve the problem so things are come back to the normal event though changes have occurred. Jadi ini adalah merupakan bagian penyelesaian dari konflik. Nah, nanti dari cerita Anda, cerita kalian bisa menjadi happy ending atau sad endings. It depend on the author atau penulis. Ya. The next about reorientation or coda. Jadi di sini bersifat optional ya. Maksudnya optional itu bagaimana? Ini bisa muncul atau tidak. What's mean by reorientation? Reorientation mean show clearly how the characters has changed and what has been learned. Jadi ini merupakan akhir dari cerita yang isinya merupakan nilai moral yang ada pada cerita. Dalam satu cerita ini bisa dimunculkan, bisa tidak.
Makanya I told you before, it's mean the optional. Jadi ini bersifat secara optional. Jadi sekali lagi saya tekankan pada kalian perbedaan dari teks recount sama teks naratif hanya ada kemunculan konflik. Jadi kalau pada teks recount tidak ada konflik, sedangkan pada teks naratif akan muncul konflik. Next, language feature. Tidak jauh berbeda dengan recount text. Jadi di sini karena juga menceritakan kejadian yang telah lalu, maka tentu saja yang muncul pertama pada language feature atau feature-feature kebahasaan yang muncul adalah simple past. Jadi kita menggunakan tenses bentuk kedua atau untuk menyatakan kegiatan yang telah lalu. Yang kedua, adverbial phrase yang menceritakan tentang tempat, waktu, keadaan. Kemudian juga ada adjektif atau kata sifat. Nah, di situ akan banyak. Mungkin dalam penggambaran suatu karakter kita memerlukan kata sifat, ya, arrogant, kind-hearted, beautiful, dan lain sebagainya. Action verb. Nah, tentu saja kita tidak bisa lepas dengan action verb karena dalam teks ini adalah kumpulan dari event-event atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam suatu teks naratif. Nah, ini yang utama yaitu specific noun to signal the character. Ini berbeda sekali. Mungkin dalam teks deskriptif ada teks procedure, memang ada ya kita munculkan kata benda atau noun, tapi di sini berbeda sekali. Pada naratif itu muncul specific noun to signal the character. Misalnya we talk about Snow White, maka di situ penekanannya ada kata Snow White, itulah yang kita sebut dengan specific noun. Next, time conjunction. Apa time conjunction? Iya, time conjunction adalah menghubungkan waktu. Misalnya ada next, after that, few years later, dan lain sebagainya. Itu masuk ke conjunction naratif, yaitu ada muncul direct speech. Misalnya, direct speech adalah kutipan-kutipan. Ya, contohnya, Snow White said, bla 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 bla. Nah, itu tentang apa semua hal yang pada teks naratif. I give you example. Saya beri contoh. Just follow the example well and grasp the information. Snow White. Once upon a time, in a far, far away land, there lived a queen who had a beautiful daughter with skin as white as snow. But sadly, the queen soon became sick and passed away. Then the king married the new queen, but she was evil. The evil queen liked to ask her magic mirror every day. Mirror, mirror hanging on the wall, who is the fairest of them all? The magic mirror would always answer, My queen, you are the fairest of them all. But one day, the magic mirror answered, My queen, Princess Snow White is the fairest. The evil queen became very angry. What nonsense! I am the fairest. No, not Snow White. Never. The angry queen ordered the hunter to throw Snow White into the woods. The hunter found Snow White. I'm so sorry, Princess Snow White, but the queen ordered me to get rid of you. Please, sir, I beg of you,
I will run away and never show myself again. The hunter let Snow White go, and Snow White ran away into the woods. Snow White became scared. Oh no, what shall I do? It's so dark and scary here. Then Snow White spotted a small light up on the hill. Oh my, it's a pretty little cottage. Snow White found a small cottage on the hill. Snow White went inside the cottage. Look, 7 small plates, 7 small cups, 7 small spoons, and wow, 7 small beds too. Snow White ate some food and took a nap. Seven dwarfs who lived in the cottage came home. The dwarf shouted, "What happened to my food? Yeah, who's that sleeping in my bed? Isn't she a Princess Snow White?" At the moment, Snow White woke up. Soon, they all became good friends. She lived with them in the small cottage. One day, the evil queen asked the magic mirror again. "Mirror, mirror hanging on the wall, am I not the fairest of them all?" Then the mirror answered, "My queen, you are weary, but Princess Snow White is fairer than you." The queen became more angry and screamed, "What? Snow White is still alive?" The angry queen decided to get rid of Snow White with some poisoned apple. She dressed up as an old lady. "Apple, apple, apple, buy some apple, my dears. They are so red and juicy, my dear apple." Snow White asked for 1 apple. Snow White took 1 big bite, but soon after that, Snow White fell to the ground. The 7 dwarfs came home and saw Snow White. "Princess Snow White, Princess Snow White, please, please open your eyes." The dwarfs shouted, but Snow White didn't open her eyes. "Oh no, maybe she's dead. Oh no." The dwarfs were so sad and could not stop crying. A prince from nearby land saw Snow White. The prince fell in love to her. "May I have Snow White to my land?" The dwarf answered, "Yes, of course." They began to leave Snow White coffin, but dropped it by mistake. Then a piece of apple popped off Snow White's mouth. "Where am I?" Snow White opened her eyes. "Hurry! Hurry! Hurry! The princess is alive!
Princess Snow White is alive. The seventh wolf rejoiced. The prince approached Snow White and proposed, "My beautiful princess, will you marry me?" Snow White answered, "Yes, my lord, I will." So Snow White and the prince married and lived happily ever after. The end. Well, student, it is the time for you to do some exercises. I have already written the link of Google Form. Just follow the link, do the exercises well. Best luck. See you with others material. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.